बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे नैब ऑर्डीनेंस में भी तरमीम, एक नया नैब ऑर्डीनेंस लाया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन अहम समाअत होने जा रही है। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत से पहले ये जो ऑर्डीनेंस लाया गया है इसका क्या मुस्तकबिल क्या होगा, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान के कौन से मुकदमात के लिए ये सारा कुछ किया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि एक अहम आज मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी और साथ 2 वफाकी वज़रा की। मोहसिन नकवी, चूँकि मोहसिन नकवी ही इस वक्त तमाम जो पावर है वो मोहसिन नकवी के पास है, हत्ता कि शहबाज शरीफ या बाकी लोग भी जो मोहसिन नकवी की पावर है उसके बराबर कोई नहीं है। अब चूँकि एक बड़ा सूबा है और ये जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो आप इसको हमेशा ये देखा करें कि वहाँ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बैठी है, मुख्तलिफ़ ममालिक बैठे हैं, तो वहाँ हालात बहुत डिफरेंट हैं और वहाँ उस सूबे को चलाना वो आसान काम नहीं है। और आप बग़ैर वफाक के साथ या इदारों के साथ मामलात को बिल्कुल ख़त्म किए नहीं चला सकते, ये एक हकीकत है। अब जहाँ अली अमीन ख़ान गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के PTI के सदर हैं, वो वहीं पे वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा, एक सेंसिटिव सूबा के, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद बात है और हर सूरत उनको, और डेफिनेटली इमरान खान के साथ उनकी मुलाकातें होती हैं और इमरान खान को एतमाद में लेके ही इमरान खान भी चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने जो उनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जिस तरीके से इतना भारी मैंडेट दिया है कि वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि जो मोस्टली जो हल्के हैं वहाँ वो फॉर्म 45 या फॉर्म 47 को तब्दील करें, तो अब उनको उनके राइट्स दिलवाना भी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अहम आज मीटिंग और मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि लोड शेडिंग अवाम का एक बड़ा मसला है, लोड शेडिंग के मामले पर बात की है। लोड शेडिंग की वजह से अमन व अमान का मसला भी होता है, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि लाइन लॉसेस की वजूहात पर मिलकर काम करेंगे, हमने बाहमी मुशावरत के ज़रिए मसाइल को हल किया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बिजली बनाकर पूरे मुल्क को फराहम कर रहा है, हमने बाहमी मुशावरत के ज़रिए मसाइल को हल किया, हमने मिलकर मामला तय किए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जो मॉडल KP में बनाया है वो दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि इदारों से हमारी जंग नहीं है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुस्बत बातचीत हुई है। और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि सियासतदानों पर तनकीद करने वाले आज शर्मिंदा ज़रूर होंगे, हमने मुश्किलात का हल निकाला है। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमने बतौर हुकूमतें एक दूसरे के साथ मिलकर अवाम को मसाइल से निकालना है। दूसरी जानिब आज एक बड़ा जिसको आप ग्रैंड जिरगा कह सकते हैं, वज़ीरिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर के साथ मुलाकात हुई है और जिरगा हुआ है। उसमें महमूद अचकज़ई भी मौजूद थे। जनूबी वज़ीरिस्तान के जिरगा माहिदीन ने फ़ौजी ऑपरेशन के नतीजे में होने वाले नुकसानात का मुआवजा ना मिलने पर शिकवा किया, जिस पर अपोजिशन लीडर ने मामला कौमी असम्बली में उठाने की यकीन दहानी करवाई है। जनूबी वज़ीरिस्तान के मशीरान जिरगा ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान से कौमी असम्बली में मुलाकात की। इस मौका पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के कायदीन जो सरबराह हैं महमूद अचकज़ई और असद कैसर, रुकन सूबाई असम्बली आसिफ खान और दीगर शरीक थे। मुश्तरका जिरगा में जनूबी वज़ीरिस्तान के वज़ीर और महसूद कबीले के मुशीरान शरीक थे। मुशीरान जिरगा ने अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद होने के बायस मसाइल से तफसीली तौर पर आगाह किया और बताया कि बॉर्डर के आर और पार कबाइल की रिश्तेदारियाँ हैं, बॉर्डर बंद करने से आमद व रफ्त पर पाबंदी लगाने से मसाइल में इजाफ़ा होगा। जिरगा ने कहा कि 8 साल से वादा करके मुआवजा नहीं दिया गया, मुआवजे के लिए 80,000 से ज़ायद टोकन जारी किए गए मगर आज तक रकम अदा नहीं की गई। हमारा एक नुकाती एजेंडा है कि हमें हमारे नुकसान का मुआवजा दिया जाए। अपोजिशन लीडर ने इस मामले को कौमी असम्बली में उठाने का फ़ैसला किया। मुशीरान जिरगा ने कहा कि उम्मीद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के मेंबरान असम्बली के फ़्लोर पर हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे। मुशीरान जिरगा ने अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में 3 रोज़ा कबायली जिरगा में शिरकत की दावत दी, जिससे अपोजिशन रहनुमाओं ने कबूल किया। जिरगा मुशीरान ने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के मेंबरान को फाटा दौरे की भी दावत देते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि कबायली अवाम के तमाम मसाइल हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। मामला कौमी असम्बली और वजारत दाखिला के सामने रखेंगे, चूँकि उनके मसाइल मुआवजे का मामला वफाकी हुकूमत का है, इस वजह से वो कौमी असम्बली में मामलात को रखना चाहते हैं।
حکومت کو قبائلی اضلاع کے عوام کے مطالبات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، اگر مسائل حل نہ ہوئے تو عوام کا ریاست سے اعتماد اٹھ جائے گا، یہ عمر ایوب کا کہنا تھا۔ اسد کیسر نے کہا کہ بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی انگور اڈا، غلام خان اور خرلاچی بارڈرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسپیشل کمیٹی تشکیل دی تھی۔ قبائلی اضلاع کے عوام کے مسائل کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاؤں گا، عوام کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے سے مسائل بڑھیں گے۔ ممبر صوبائی اسمبلی آصف خان نے کہا کہ 2004 سے فاٹا میں آپریشن شروع ہوا ہے، 2006 میں سے ہم در بدر ہیں۔ قبائلی عوام نے پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ اجلاس میں قبائلی مشیران جرگہ کی طرف سے 2 قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئی ہیں اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ اب قومی اسمبلی میں رکھا جائے گا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں اہم سماعت ہوئی ہے، اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے سماعت کی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سنے۔ شاہ محمود قریشی نے 8 مقدمات میں عبوری ضمانت حاصل کی۔ شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا اور شاہ محمود قریشی 9 مئی کو کراچی میں موجود تھے۔ شاہ محمود کی اہلیہ بیمار تھیں، وہ اس کے باعث کراچی میں تھے۔ رانا مدثر عمر نے شاہ محمود کی ٹریول ہسٹری سمیت دیگر دستاویزات پیش کیں اور کہا کہ شاہ محمود قریشی نے کہاں توڑ پھوڑ کی کوئی ثبوت نہیں ہے، شاہ محمود قریشی کو مقدمہ سے ڈسچارج کیا جائے، اور شاہ محمود قریشی نے کراچی سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، اس ویڈیو بیان کی بنیاد پر ہمیں جسمانی ریمانڈ دیا جائے، یہ پروسیکیوشن کا کہنا تھا۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا جو بعد میں سنایا گیا، اور عدالت نے انسداد دہشت گردی عدالت نے جو 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی کا 9 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پہلے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ اور مزید 9 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران شاہ محمود قریشی جیل میں ہی رہیں گے اور متعلقہ پولیس سٹاف ان سے تفتیش کے لیے جیل جائے گا۔ شاہ محمود قریشی اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا۔ پولیس نے شاہ محمود قریشی کے خلاف 8 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے 9 روز کا جسمانی ریمانڈ دینے کا حکم دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ملزم دوران جسمانی ریمانڈ اڈیالہ جیل میں ہی رہے گا۔ عدالت نے ملزم کے 9 مئی سے متعلق بیانات کا فوٹو فرامٹک ٹیسٹ کرانے کی بھی منظور کر لی استدعا۔ پولیس کا عدالت میں موقف تھا کہ ملزم نے اپنے موبائل فون سے بغاوت پر مبنی اشتعال انگیز بیان ٹویٹر پر اپلوڈ کیا، اس وجہ سے ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواستوں پر سماعت کی۔ زمان پارک کے سامنے پولیس کی گاڑیاں جلانے، تھانہ شادمان نظر آتش، کلمہ چوک میں کنٹینر جلانے کا کیس، شیر پاؤ پل پر تقاریر اور جلاؤ گراؤ، اور راحت بیکری چوک میں پولیس گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ یہ نئے جج صاحب ہیں، انہوں نے 9 روزہ جسمانی، اب چونکہ 8 مقدمات ہیں تو 8 مقدمات میں تفتیش ہونی ہے اور تمام مقدمات میں ایک ساتھ گرفتاری ہے اور ایک ساتھ ریمانڈ چل رہا ہے، اس وجہ سے عدالت نے 9 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے۔ لیکن جسمانی ریمانڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ جیل میں ہی پہلے کی طرح وہ جیل میں ہی رہیں گے اور وہاں ان سے تفتیش کی جائے گی۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کی جانب سے ایک نیا آرڈیننس لایا گیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آرڈیننس میں یہ اس وقت آرڈیننس لایا گیا جب عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں تو ڈیفینیٹلی اب وہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اس میں تو 31 گواہان ہو چکے اور مزید کوئی گواہ جو نئے گواہان ایڈ کرنا چاہتے تھے، کوئی وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے تھے، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک نیا توشہ خانہ کیس بنایا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ توشہ خانہ جو کیس بنانا تھا وہ توشہ خانہ کیس جو اس کو چیلنج کیا، نوٹسوں کو چیلنج کیا تھا بشرا بیگم نے اور عمران خان نے، اس پر بھی کل سماعت ہونی تھی 28 مئی کو جناب چھٹی کر دی گئی ہے۔ 26 سال کے بعد خیال آیا ہے کہ 28 مئی کا جو دن ہے وہ پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے، اور جب حکومت نے تو کر دی، اور بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت چھٹی کر دیتی ہے، عدالتیں نہیں کرتی، لیکن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی منظوری سے سپریم کورٹ نے چھٹی کر دی تو پھر باقی ہائی کورٹس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچی۔ تو اب وہ کل سماعت نہیں ہوگی تو تب تک انہوں نے ریفرنس بھی کمپلیٹ کر لینے، پہلے نوٹسوں کو چیلنج کیا تھا وہ، تب تک انہوں نے ریفرنس کمپلیٹ کر کے گرفتاری ڈال دینی ہے۔ اب اس میں کیا کیا ہے انہوں نے، جو نیب کا ریمانڈ ہے وہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا ہے۔ پہلے جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو 14 دن سے 30 دن کیا تھا، وہ جو آرڈیننس تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی مدت 120 دن ہوتی ہے۔ تو اب یہ نیا جسمانی ریمانڈ کا جو نیب آرڈیننس لایا گیا ہے اس میں
14 दिन के बजाय 40 दिन होगा। अगर इमरान खान और बुशरा बेगम का को 25-30 दिन भी रिमांड चलता है तो इसका मतलब है उस दौरान वो ज़मानत नहीं फ़ाइल कर सकेंगे। ज़मानत नहीं दायर कर सकेंगे तो वो 1-1.5 महीना इमरान खान की या बुशरा बेगम की रिहाई को आगे ले जा सकते हैं। बस यही मकसद है और तो कुछ है नहीं। साथ उसमें पहले यह था कि अगर किसी ने बदनीयती की बुनियाद पर कोई केस बनाया है तो उस नैब अफसर की सज़ा 5 साल होगी। और पता था कि तमाम के तमाम अलकादर ट्रस्ट केस भी, तोशा खाना का भी जो हशर हो रहा है अदालत में, तो अब उन्होंने जो सरकारी अफसरान थे नैब के जिनकी सज़ा 5 साल लिखी गई थी, अब नैब ऑर्डीनेंस के ज़रिए उन्होंने उस सज़ा को 2 साल कर दिया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डीनेंस के मुताबिक नैब अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी है। अब जो 15 मई को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की पेशी थी और नैब तरमीम से मुतल्लिक़ केस था, तो उस पर अदालत ने ये सवाल उठाया था काजी फैज़ीसा साहब ने कि जब ये कहा गया कि इमरान खान के दौर में एक नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस आया था, तो उस पर अदालत ने कहा था कि ऑर्डीनेंस तो सदर उस वक्त देता है जब असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी हो, जब असम्बलियाँ मौजूद हों तो कैसे ऑर्डीनेंस आ सकता है। ये अल्फाज थे। अब 2 दिन बाद 30 मई को समाअत है सुप्रीम कोर्ट में और हुकूमत ने नई तरमीम ले आई हैं। पहले उनकी जो नैब तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर हैं वो पहले ही कलअदम हो चुकी हैं, उस फैसले के ख़िलाफ़ अपीलें चल रही हैं और उन्होंने एक नई तरमीम ले आए हैं। ख़ुद ही मैं समझता हूँ कि सिर्फ इमरान खान का 14 दिन से 40 दिन का जिस्मानी रिमांड बनाने की खातिर अपने जो केस है उसके पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है और अब अल्टीमेट ये मामला 30 मई को हुकूमत को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के लिए परेशानी बनाएगा। देखते हैं ये मामलात किस तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।